سلام كميتلو زخوركم تعزبتي نايزا يوتيوب channel لمون كم تنمون أزم حرام ميديا هلونا أزارارا مزخونو زعباتا تلو بحد خوينا كنده السمينا ኤርትራ ናይ ፋኖ ሓይልታት ተሕግዝ ከም ዘላ ኢትዮጵያ ዳግማይ መኽሳሳታ ገሊጹ ዝተፈላለዩ ቅድ ጌርና ናብ ካልእ ዙር መኸተ ስለፈሉ ጥንከር ዝበለ መገዲ እዚ ውሳነ እዚ ትግራይ ዳግማይ ናብ ናይ ኩናት መንገዲ ዘምርሕ ብምባል ክዳን ኣመነ በሰርዎ ናብ ተቆፅር ኣውዕልዎ እቱን ሓዊሱ ጉዳይ ጽምደውን ኣንፈት ሒዞም ለለው ተባሂሉ እዚኦምን ካልኦትን ዝሉ ናይ ዘዋና ኣብ ዝመሓሯ ሚድያ ህልውን ኣዘራራብ ዝኾኑ ዛዕባታት ኣለዉ ብሓደ ኮይና ክንደስ ሰሚና ፈለማ ነዛ ዩቲብ ቻናል ኣጋይሽ እንድሕር ግን ሰብስክራይብ ምግባር ቤተሰብ እዛ ዩቲብ ቻናል ኩኑ ከምኡውን እዛ ቪድዮ ብዙሕ ሰብ ክሪኣ ስለ ዘሎ ላይክ ምግባርኩም ኣይትረስዑ ዝኾነ ዝተረኣየኩም ሓሳብ እንድሕር ሃልዩ ኣብ ቦታ ኮመንት ኣቕምጡለይ ንቐፅል شمار زهوركم تعزبتي كم أتوقع خلنا بسنكي ناي كوينات إيراننا أمريكا ناي نداد واقع بزعمي دانهارة ندوسخة خمس نوارز فلت كوينو أبزح الساعات كن بزجورة مرده واقع نداديك النيسو زبل حبريت لسكي بحدن كاتلو وقع ندادي قنيسو صبر زينا نعلم دسقة زنا بروش متيرموز ملا بملا تخفتو وقع نداد علم دما بغصبت كور جميريو منيسر قدات وطايران امونغو اسرائيل ليبانوس تبت حسب مع مقراص او صعبو اتي استراتيجيكاو مسمر مايوش متيرموز ننقداوي مراخب كفتي كم زقبرو فليتيو ازينا امسا سمع وقع حدا برميل ندادي ناب 89 دولار وريديو ايران تسمع مع مقراص او 6 ابدلو اتي مسمر كفتو غينو كغطري كتبل الرقاقيصايا يغن بار إيران زبا ما أخلاي مبرغ زلا غصانة ممتع كاب جيزا مقراصوسي زلالة مفتحي كام زادلي أزميرة اللي شمار زخوركم تعزبتي كم تخنكاتات زلوت صنحنا إسرائيل ليبانوس زغورو ناي جزياوي توكسيتات أو موار سمع سلازل يو سندادي كقنص كيلو زنية أبز خابزات زخوركم تعزبتي أزم حرام ميديا الزرارة وخوين زركب زعبا كيدانا أمنيو بزحلفها أبز غورة مجلسي نتعدى صورده ملو نعوز قومن نعوز وقسن زغور على محتاج نعوز يعوك إسر كم زتوسنا زوات حبريت على بحدن كهذا ፖሊስ ትግራይ ናይ ፖሊስ መትሓዚ ኣውፅኹም ብቐጥታ ብቕልጡፍ ክዳን ኣመነ በሰርዎ ናብ ተቆፅር ኣውዕልዎ ተባሂሉ ካብ ፖሊስ ትግራይ ትእዛዝ ከም ዝወረደ ለማዓተ ኣጋምሸት ካብ ትግራይ ዝረኸብ ናይ ሓበሬታ ኣሎ ናይ ቤት ፍርዲ መትሓዚ ወረቐት ከም ዝወፀሉ ኣረጋጊፅና ኣላ 100% ኣረጋጊፅና ኣላ ስዊካ ሓበሬታ ኣይኮነ 100% ኣረጋጊፅና ኣለና أشمبار زخوركم تعزبتي كم تكون كتاتلو صنحنا ستالين غير سلاسي كيدانا امنه نمأسر زخون ناي بوليس تزاز كم زوصلو 100 ارغاغيز يوزلنا زله مالتي تمساسالي كالي حبريت علسكي بحدن كاتلو لتكنيا كيدانا أمنه كأسر توسين اللهم نوعلو حقا بومبر ودبايتون عيينا بله زتوعم بأيت كيدانا أمنه زمرح ودبايتون جنرال تادس ورده استفنقل حزبين عسر تجيزي خمز ملس قالن أتوم بومبت عسرة سنة عسرتنا بله لعلاو مريتنا يخون تفنقلتي كملس هيكالن وتادرا مسترات تجراي نبلتقنا حلفو بمحاب حلمتات تجراي كخلافن كمكنن اجيريو جنرال تادس وردم وناني عسر تشدشتا قبنات تسألم باندا يخبلي تسامعهم بتوساق دمام مسي قبرر عداو قجله آل شباب حابيرو كم سرح زقالته عايتا خيدان أمنم عب استرخوه بأسرنا بحقك قرب مأزاز واتيولو خامزلو تفليتهم زي ما أسر تدبدابي بيت فرد واتيوزلهم سمالين مع خناتينا عب ازهابو مقلتهم عب تقراي نزقبر نهلونا مخته عب وني ودو حابيرو مسرحو كم بعالم لخاب قبرر عديز تمزقبم عب سوماليان كالوت كوابتاتن زنقسقس اسلاماوي وجل آل شباب عب سودان مسلو حيلتات خمس سرح دحر مقلاصو استوهاوه وسانيهم أشمبار زخوركم تعزبتي كم تخنكاتاتلو صنحنا كيدانا أمنه بمنتاي مخنياتو كأسر ويدما ناي مسر تأزاز كوت الله إلو نزبل كم تخنكاتاتلو صنحنا يمثل بزعوون حدش زواج حبريت الله مالت تأسير دي أي تأثرن اتناي مسر تأزاز كم زواج بستالينا بزخن سمعوا صنحنا حبريتا كنفلت كيلنا لنا نجرجن أبزح الساعات بمنتاي كم زلو زواج حبريت الله سكي بحد نكاتلو نفتو زغطل كحل في سمعتي كاوزي قصلنا ناي كيدانا أمن نغركم سمعتي مناتم بتاع بزحات كومنت غيركم يخم كسر يبلون انت تأثيرو خوينو وانا متقرش عيلكم نيركم يخم هذا كيدانا أمن ابا مقله يزلخو اب طنقو بوتا يزلخو يلله اب طنقو بوتا يابكم لبي يزور نزل مالتيو نا كيدانا أمن خشع هذه ريكورد مغبار خشع زجمر مالتيو ايتاثر نزله ناي فرد بيت ግን كسر يلم وصيم لنيرم توايم هذا جن من كم زي أسر من كم زي أسر توم خاصرو زجواي زنورون ناي وانا
ታደሰ ወረደ ዝሾሞም ሰባት እዮም ናይ ከንቲ ናይ ትግራይ ፖሊስ ኮሚሽነር እዩ ትዋና ካብ ቀፂሉ ናይ ድሕነት ሰባት እውን ኣለዉ ስሞም ክፅውዖም ስለ ዘይደለኹ እዩ ኣብ ስልጣን እውን ዘለዉ እውን ይጓየዩኹም ዘለዉ ኺዳነ ኣመነ ግን ምንም ዘስግእ ቦታ ይኮንኩን ዘለኹ ኣብ ጥዑይ ቦታ እየ ዘለኹ ኢሉ ኣሎ ክሻዕ ዝሓዚ ምንም ከም ዘይተኣሰረ ኣረጋጊፅና ኣለና እሽምባር ዝኸርኩም ተዓዘብቲ ከም ተኽንካታተሎ ፀናሕና ኪዳነ ኣመነ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ኣይተኣሰረን ነገር ግን ንኽእሰር ናይ ፖሊስ ምእዘዝ ወረቐት ከም ዝተዋህበ ግን እቲ ሓበሬታ ከም ተኽንካታተሎ ነበርና እንዳገለፀ ፀኒሑ ማለት እዩ ዝኸርኩም ተዓዘብቲ ኪዳነ ኣመነ ንምንታይ ክእሰር ተወሲኑሉ ወይ ድማ እንታይ ስለ ዝበለ እዩ ናብ ምእሰርቲ ክበፅሕ ክኢሉ ነይሩ ከም ተኽንካታተሎ ፀናሕና ይመስል ነዚ ስዒቡ እቲ ተዛረቦ ዘረባ ግን አልሸባብ ምሳና ይሰርሕ ኣሎ ማለት አልሸባብ ብዓለም ዝተፈረጀ አሸባሪ ግሩፕ ምዃኑ ይፍለጥ እዩ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ እዚ ሰብ እዚ ምስ ተሸበርቲ ሓቢርካ ናይ ምስራሕ ድሌት ከም ዘለዎ ምሕባሩ እንታይ ፖለቲካዊ ጥቕሚ ክረኽበሉ ስለ ዝደለየ እዩ ዝብል ሕቶ ተሓቲቱ ነይሩ ዝመለሰ መልስ ኣሎ ባሕልን ንከታተሎ ራይስ አልሸባብ ኒኦ ኢልካ ተዛሪብካ ኣብ ጎኒ ትግራይ አልሸባብ ምዃንሲ ኣየሕፍሪድን አልሸባብ እኮ ዓለም ለኻዊ አሸባሪ እዩ እስላማዊ ኣተሓሳስባት ጥራሕ ክህልኒ እወይሉ ለኣምን አሸባሪ ብዙሓት ሰባት ዘጠፍእ ውዳብ ምዃኑ ይፍለጥ እዩ ኣብ ምዛ ዓለም ለኻዊ አሸባሪሲ ትግራይ ጎኒ እያ ማልሲ ኣየሕፍርን ድዩ هو صبوك تقرأي أقول تقرأي الشباب اللي يتعذب أقول تقرأي الشباب اللي يقول أيوة أقول بس لا لفها بقى تحهم تزواري رب التقنان الحركوين رب التقنان الحركوين باي ديفولت عملتي ولا من أنا فقري هلو فمن أنا فقر له كم نحرنا وقتنا مالك زين تناز نور حين بيكونن الشباب بالله على ما هلو حزب رب التقنان يزبط ناي الشباب قداي نعاود من الشباب يمكن أنا يمكن قالوا لي عالم دول تسلم أي يقول أي مكتنا نحن أبناتهم ميدان أبد لازم أنا زود الله ناي الشباب التقنان ندن إناون يكون حزب تراي رسالة إيمان أو سراويته أو حزبون أمريتون إليه تغيشه أو الشباب يكونه أو حتى يكونه أو كله يكونه إذا أتهم بنو عالم كله بغاتا يكون تزواري ሽምባር ዝኸርኩም ተዓዘብቲ ከም ተኽንካታተሎ ፀንሐና ኪዳነ ኣመነ ሓደ ናይ ፖለቲካ ውድብ መራሒ ዝተባሃለ ሰብ ማዕሩ ክንዲዝውወር ኢሉ ከምዚ ዓይነት ሚስጥራት ከወፅእ ዝኽኣለሉ እንታይ ዓይነት ፖለቲካዊ ጥቕሚ ክረኽበሉ እዩ ብጣዕሚ ዘሕፍር እቲ ምንታይ ሲ አልሸባብ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ብዓለም ደረጃ ኣሸባሪ ተባሂሉ ዝተፈረጀ ነዚ ስዒቡ እንድሕር ደኣ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ምስ ትግራይ ይሰርሕ ሃልዩ እቲ ቅድሚ ሕዚ ህወሓት ኣሸባሪ እዩ ተባሂሉ ህዝቢ ትግራይ ኣሸባሪ እዩ ተባሂሉ ክፍረጀሉ ዝኽኣለ ነቲ ብዝሓለፈ ክበፅሐና ዝኽኣለ ጀኖሳይዳዊ ኩናት ካልኦት ናይ ዓለም ሃገራት ዲፕሎማሲ እቲ ዝበፅሐና ጨፍጫፍ ወይ ድማ ዝበፅሐና ጀኖሳይድ ትኽክል ኢሎም ንኽኣምኑ ዝገብር እዩ ምክንያቱ እንድሕር ደኣ ምስ ኣሸባሪ ትሰርሕ ሃሊኻ ንስኻ እውን ኣሸባሪ ኢኻ ማለት እዩ እና ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ እስኪ ኣብዚ ዘለኩም ሓሳብ ኣብ ቦታኩም ተካፍሉኒ ሽማር ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ኣብዚ ከዓ ብዝቐፅል ብዛዕባ እቲ ዘሎ ህሉ ፖለቲካዊ ኩነታት ትግራይ ኣድሂቡ ጌታቸው ረዳ ዝበሎ ነገር ኣሎ እስኪ ብሓደ ንከታተሎ ደብረጽዮን ካብ ዝመርሖ ኩናት ታደሰ ዘእውየሉ ሰላም ይሕሸኒ ክብል ነበር ፕሬዚደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይን ኣማኻሪ ጉዳያት ምብራቕ ኣፍሪካ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣብ ዕላው ፌስቡክ ገጹ ገሊጹ ሽምባር ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ኣብዚ ከዓ ብዝቐፅል ኣዘራራቢ ኮይኑ ዝርከብ ጉዳይ ቴዲ ኣፍሮ እዩ ናይ ቴዲ ኣፍሮ ኣልበም ትማሊ እዩ ዕላው ኮይኑ ነዚ ስዒቡ ስታሊን ገብረስላሴ ኣብቲ ዝሰርሖ ስራሕ ሓሳብ ይህቦ ኣሎ እስኪ ብሓደ ንከታተሎ የአክሱም ሐውልትን ተመልከቷት አጨለማት በጥቁር ትግራይ አዝናለች ኢትዮጵያ አዝናለች አክሱም አዝናለች እያለቀሰች ነው ዳስ ጥላለች አክሱም የትግራይ ህዝብ ትግራይ ዳስ ጥላለች ነው የኔ ትርጉም ነው ይሄ አልነገረኝም ቴዲ አልነገረኝም እዚህ ላይ የኔ ትርጉም ነው እና አንድ ጓደኛዬም በዛ ላይ ተረዳው ኢትዮሪካ እንደምታዩት ነው አረንጓዴ ቢጫ ጥቁር ቀላቀለባት የኢትዮጵያ ላይ ጥቁር ነው ቀላቀለባት ተመልከቷት ትግራይ ተመልከቷት አክሱም አቁራለች ዳስ ጥላለች ነው ሐዘን ላይ ነሽ ነው እሽምባር ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ከም ትኽንካታተሎ ፀንሐና ኣፍታ ኢትዮሪካ ትብል ቃል ኣብ ማእኸል ዘላ ናይ ሓወልቲ ኣክሱም ወይ ድማ ንኦ ክትውክለሉ ዝተጠቐመላ ሲምቦል እታ ፀላም ዝገበረላ ፓርቲ ትናይ ትግራይ ወይ ድማ ትናይ ኣክሱም ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ትግራይ ኣብ ፀበባ ከም ዘላ ኣብ ፀልማት ከም ዘላ ንምግላፅ ዝኣክል እዩ ክብል ፖለቲካዊ ግን ኣትሒዝዎ ኣሎ ምናልባት ቴዲ ነዚ ሓሳብ እዚ ሓሲቡ ድዩ ንሱ ገይርዎ ማለት ዕላው ዝኾነ መግለፂ ኣይሃወልን ወይ ድማ ንዝኾነ ሰብ ተዛረቦ ስለ ዘይኮነ ብናይ ባዕሉ ኣንደብታ እዩ
ከምኡ ገይሩ ዝገለፀ ዘሎ እስኪ እስኩም ከምዚ ደ ይመስለኩም ሓሳብኩም መካፈሉኒ ሽምባር ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ካብዚ ብምቕፃል ህሉ ፖለቲካ ትግራይ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ናበይ ገፅ ይኸይድ ኣሎ ንዝብል ሕወሓት ዝገብሮ ዘሎ ኣኼባ ብዛዕባኡ ሓድሽ ሓበሬታ ኣሎ እስኪ ብሓደ ንከታተሎ ሰበር ዜና ኣሎ ሕወሓት ናብቲ ቅድሚ ኩናት ዝነበረ መንግስቲ ክምለስ ወሲኑ ኣሎ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ እቲ ብውዕሊ ፕሪቶርያ ዝተጣየሸ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ስልጣኑ ኣብቂዑ ብምባል ናብቲ ቅድሚ ኩናት ዝነበረ መንግስቲ ክምለስ ብኣብዝሓ ድምፂ ወሲኑ ኣሎ ማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓት ንክልተ መዓልታት ኣብ ኣክሱም ክመክር ድሕሪ ምቕናይ ትማሊ እቲ ብዶክተር ደብረጽዮን ዝምራሕ ዝነበረ መንግስቲ ስልጣን ክርከብ ወሲኑ ኣሎ እቲ ውሳነ ብ39 ደገፍ ብ4 ተቃውሞን ብ2 ድምፀ ተኣቅቦን ከም ፀደቐ ምንጭታት ሊላይ ቲቪ ሓቢሮም ኣለዉ እቲ ጉዳይ ዝያዳ ተኣፋፊ ዝገብሮ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ትግራይ መብርኺ ንህወሃቦም ናብ ኣክሱም ተፀዊዖም ምህላዎም ሊላይ ቲቪ ምቅልሑ እዩ ገለ ነባራት ኣባላት ማእኸላይ ኮሚቴ እውን እዚ ውሳነ እዚ ንትግራይ ዳግማይ ናብ ናይ ኩናት መንገዲ ዘምርሕ ብምባል ስኽፍቶኦም ይገልጹ ኣለዉ እዚ ስጉምቲ እዚ ነቲ ምስ ፌደራል መንግስቲ ዘሎ ስምምዕ ፕሪቶርያ ኣብ ሓደጋ ከውድቕ ይኽእል እዩ ዝብል ስግኣት እውን ኣሎ ጀነራል ታደሰ ወረደ ቅድም ኢሉ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ዘሊልካን ፈኪርካን ዝኸውን ነገር ከምዘየለ ተዛሪቡ ምንባሩ ይዝከር ሽምባር ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ከምቲ ክንከታተሉ ፀናሕና ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ከቢድ ናይ ሓደጋ ኩናት ኣንጸላልዩ ይርከብ ኣብ ትግራይ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹ ሕወሓት ማእኸላይ ኮሚቴ ኣብ ዝገበሮ ዘሎ ኣኼባ እቲ ናይ ቅድሚ ሕዚ ዝነበረ ቅድሚ 2013 ዝነበረ መንግስትና ናብ ስልጣኑ ክመፅእ እኒአዎ ግዝያዊ መንግስቲ ስልጣን ኣውቂዑ ኣብ ዝብል ሓሳብ መርገፂ እዮም ተስማዕሚዖም ዘለዉ ኣብዚ ብምቕፃል ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ዝተስማዕምዑሉ ወይ ድማ ዘልዕልዎም ኣርእስታት ነጥብታት ኣለዉ እስኪ ብሓደ ንከታተሎም ህወሓት ኣብ ኣክሱም የካይዱ ኣብ ዘሎ ኣኼባ ማእኸላይ ኮሚቴ ኣዘራራብን ኣስጋእን ውሳነ ሙሳን ይሕበረላ ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት ኣብ ከተማ ኣክሱም ካብ ሚያዝያ 7 2018 ዓ.ም ጀሚሩ መደበኛ ኣኼቡ የሳልጥ ኣሎ ካብ ዝሓዞም ኣጀንዳታት ብዛዕባ ጉዳይ ሰራዊትን ኢንዶክትሪኔሽንን ዝምልከት ጉዳይ ጽምዶን ምሕዝነትን ኣብ ዝብል ዛዕባ ብዋናነት ተዛትዮም ኣለዉ ሰራዊት ከመይ ነጠናኽርን ህንፆቱን ሓዊሱ ጉዳይ ጽምዶውን ኣንፈት ሒዞም ዘለዉ ተባሂሉ ኣሎ ኣብ ጉዳይ ሰራዊትን ምልዓልን ዝምልከት ኣብ ኣክሱም ዘልዕሉ ወነጥብታት ግን ኣዘራራብና ስጋድ ምዃኑ ይሕበረላ እቲ ማእኸላይ ኮሚቴ ኣብ ውሳኑ ምኸተና ይዳኸም ስለ ዘሎ ከም ብሓዱሽ ካብ ታሕቲ ጀሚርና ክንለዓልን ክንሰርሕን ይግባእ ዝጋደል መንእሰይ መንፈስ ይደክም ስለ ዘሎ ብቁልጡፍ ነዚ ጉዳይ ከም ብሓዱሽ ናይ ምልዓል ስራሕ ምስራሕ የድልየና እቲ ሰራዊት እውን ናይ ምውጋእ ሞራሉ ዝሒሉ ምስቲ ምህላው ነዚ ኣብ ግምት ዘእተወ ቃልሲ ይፅበየና ኣሎ ነዚ ምልዓል ዓቕሚ ሰራዊት ንምምላእ ፍሉይ ኮሚቴ ዝመርሖ ናይ ውድብና ካድረታት እውን ከም ብሓዱሽ ማዕራሪና ክንሰርሕ ግባእ ናብ ታሕቲ ወሪዶም ብፍሉይ ዘለዓዓሉ ንግበር መንእሰይ ንመኸተ ዘለዎ ረኣያ ተዳኺሙ ስለ ዘሎ ዝተፈላለዩ ቅዲ ጌርና ናብ ካልእ ዙር መኸተ ዝስለፈሉ ጥንከር ዝበለ መገዲ ምፍታሽ የድልየና ብፍላይ ኣብ ጽምዶ ዘሎ ርድኢት ዛባዕ ይግበር ስለ ዘሎ በብማሕበራቱ ናይ ምስራፅ ስራሕ ክነቀላጥፍ ይግባእና ዝብሉ ነጥብታት ምልዓሎም ይሕበረላ ሽምባር ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ከምቲ ክንከታተሎ ዝፀናሕና ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ወሲኖሞ ዘለዉ ቀጥታ ናብ ኩናት ከኣቱ ምዃኖም እዩ ነዚ ስዒቡ ሰራዊትና ክነዘጋጅ እኒአና እቲ መንእሰይ እውን ንጦርነት ዘለዎ ስምዒት ተዳኺሙ ስለ ዘሎ ብዝተፈላለየ መንገዲ ጌርና ክነላዕሎ ክብል እዮም ተሰሚዖም ዘለዉ ያው እዚ እንድሕር ኮይኑ ብሓቂ ብጣዕሚ እዩ ዝሕዝን ነዚ ስዒቡ እውን ብዛዕባ ጉዳይ ጽምዶ እውን ዝበልዎ ነገር ኣሎ እንድሕር ደኣ ጽምዶ ኣጠናኺርና ኢና ክንዕወት ዝብል ሓሳብ ስለ ዘለዎም እቲ ናይ ጽምዶ ጉዳይ እውን ናብ ሰራዊት ከሰጋግርዎ ምዃኖም እዩ እቲ ሓበሬታ ዘመላኽት ኣብዚ እውን ብዝቐፅል ተመሳሳሊ ሓበሬታ ኣሎ እስኪ ብሓደ ንከታተሎ ህፁፅ ጉባኤ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ትማሊ ዝጀመረ ጉባኤ ሎማዓንቲ ዛዚሙ ኣሎ ኣብ ቀንዲ ነጥብታት ዘሕለፎም ድማኒ ቅድሚ ፕሪቶርያ ዝነበረ መንግስቲ ናብ ንቡሩ ክምለስ ድሕሪ ፕሪቶርያ ዘሎ ናይ ግዝያዊ መንግስቲ ድማኒ ክውገድ ብ39 ድምፂ 4 ተቃውሞ 2 ድማኒ ድምፂ ተኣቅቦ ከም ዝወሰነ እዩ እቲ ሓበሬታ ዘመላኽት ኣብ ቀጻልኸ እዚ ኩነታት ንምትግባር እንታይ ብድሆታት የጋጥሙ ብዛዕባ እዚ ዘለኩም ሓሳብ ድማኒ እስኪ ጻሓፉልና ሽምባር ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ከምቲ ክንከታተሎ ዝፀናሕና ኣብዚ ሕዚ ሰዓት እቲ ናይ ቅድሚ ሕዚ ዝነበረ መንግስቲ ናብ ስልጣኑ ንምምላስ ከም ዝተስማዕምዑ እዩ ዝገልጽ እዚ ስዒቡ ዘሕለፍዎ ውሳነታቱን ከምቲ ክንከታተሎም ዝፀናሕና ይመስል እንድሕር ደኣ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት እቲ ነባር መንግስቲ ማለቱ ናይ 2012 ዝነበረ ናብ ስልጣኑ ዘይተመሊሱ ኩናት ክኸፍቱ ምዃኖም እዩ እቲ ሓበሬታት ዘመላኽት ብኡ እዮም እውን ተስማዕሚዖም ዘለዉ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ኣብ ዘለኩም ርእይቶ እስኪ ኣብ ቦታኩም ተካፍሉኒ ኣብዚ ከዓ ብዝቐፅል ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ኤርትራ ንፋኖ ትዕጥቐላ ኢላ ኢትዮጵያ ትኸስስ ከም ዘላ ዝወፀ ሓበሬታ ኣሎ ብሓደ ንከታተሎ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ተኸስስ ከም ዘላ ተገሊጹ ኤርትራ ንናይ ፋኖ ሓይልታት ትሕግዝ ከም ዘላ ኢትዮጵያ ዳግማይ ምኽሳሳ ተገሊጹ ኢትዮጵያ ኣብቲ ናብ ሕብራት ሃገራት ዘቕረበቶ ጥርዓን ኤርትራ ብምትሕባር ምስ ግብፂ ንናይ ፋኖ ሓይልታት ትዕጥቕ ከም ዘላ ዝሓበረት ኮይና
ኤርትራን ግብፅን ኣጽዋራት ናብ ፋኖ ብምስዳድ ነቲ ዕጡቕ ሓይሊ ኣብ ምሕጋዝ ተዋፊረን ከም ዘለዋ ኣነፂራ ኣላ። እቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝቐረበ ክሲ ሓይልታት ፋኖ ኣብ ልዕሊ ናይ ፌደራል ሰራዊት ሰፊሕ መጥቃዕቲ ድሕሪ ምክያዶም ከም ዝተበገሰ ዝሕብሩ ናይ ኤርትራ ወገናት መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘቕረቦ ክሲ ከም መሸፈኒ ውድቀቱ የቕርቦ ከም ዘሎ ብኣንጻሩ መልሲ ይህቡ። ሽማር ዝኸርኩም ተዓዘብቲ ናይ ዝሎም ዕለት ኣዘራራብን ህልውን ዝኾኑ ዛዕባታት እዞም ክንከታተሎም ፀናሕና ይመስሉ። ካብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ሓድሽ ነገር ከም ዝረኸብኩም በዓል ሙሉእ ተስፋየ ኣብ ቀጻሊ ብካልኦት ሓደሽትን እዋናውን ዛዕባ ተመሊስና ክሳብ ንራኸብ ኣብዛ ዘለኹሞ ሰላም።